Okay. All right. Go. So, selamat juga saya mau menyampaikan selamat hari Minggu untuk yang menyaksikan di rumah dan menyaksikan online. Tuhan memberkati kita semua. So, oke. Kita akan dengarkan firman Tuhan ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, I want to start with this then. So, in the past 3 weeks, we've learned about this theme, which is believing God's best. And then Pastor Z, our senior pastor, mentioned that the key to living God's best is to first believing God's best. Kita udah belajar tentang topik ini ya. Dan kita lihat the key to living God's best is to first believing God's best. Jadi untuk kita bisa hidup atau menghidupi, menerima apa yang terbaik daripada Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita perlu percaya kepada berita atau janji firman Tuhan yang terbaik dari Tuhan itu sendiri. So we need to first believe God's best before we live God's best, before we accept the very best that God has already prepared for us. Now, let me say this to you. Let me say these words to you. A lot of great things God has prepared for us. And then God has more in store for you than you can ever imagine. Okay? The best is yet to come. The future is bright. And God's promises is yes and amen. Nah, saudara, waktu mendengar kata-kata seperti ini, apa nih yang ada di dalam diri kita? Because those were not just statements or good quotes or beautiful words or good sentences, but those are the truth that God made available for every one of us. And the key to experience the truth, to receive God's promises, is to believe in the promises itself. Can you understand? Untuk kita boleh menerima janji firman Tuhan, kita perlu percaya kepada janji firman itu sendiri. It's very simple actually. How can you receive something while you didn't believe? Well, on the thing. Engkau bagaimana bisa menerima sesuatu tapi engkau tidak percaya akan hal itu sendiri. Karena engkau akan menerima ketika engkau percaya. Nah, saya kasih judul khotbah saya pada hari ini yaitu Born Identity. This is the title of my sermon today, this afternoon, Born Identity. Maybe for those of you who enjoy movies, especially movies about agents, some things like that. And then there was a very, I think, very well-known movie titled The Born Identity. How many of you knows this movie? Yeah, The Born Identity. This is the first movie. I think it was released on 2002, if I'm not mistaken. And then part of 5 series. And then the last one was 2016, if I'm not mistaken. So the title of the movie is Born Identity. It is the story of one person named Bourne. So Jason Bourne. Ini cerita tentang satu orang yang namanya Jason Bourne. Who is Jason Bourne? Jason Bourne is a CIA agent. Highly trained with great capabilities. He is so skillful. He is knowledgeable, he is smart, very creative, and has a lot of ideas for every situation that he faces. Ini orang yang luar biasa nih. Jadi pintar, jagoan sekali. MacGyver aja lewat, istilahnya. Kalau saudara bayangkan ya, dia punya kemampuan dengan apa yang ada di tangan dia bisa menang dalam setiap kalau berantem gitu. With a very simple thing in his hand, for example, a pen or a pencil, or even a rolled up magazine or anything close by, he can just easily, he's capable of winning the fight with simple things like that. Dia bisa menang dengan apapun yang ada di sekitar dia. Jadi orang ini luar biasa, CIA agent yang luar biasa. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, the main problem in this movie, Bourne wakes up from a failed mission, not remembering who he is, but quickly realizing all he is capable of doing. Dia bangun karena ada misi yang gagal sebagai agen. Dia bangun, dia amnesia, nggak tahu siapa diri dia, lupa siapa dirinya.
tapi dia tahu apa yang dia bisa lakukan. Apa yang dia bisa kerjakan. Jadi dia tiba-tiba dikejar orang, wah dia dikasih misi, dia bisa lindungin diri dia bisa berantem, dia bisa lakukan sesuatu. Tapi dia nggak tahu, nggak ingat siapa diri dia. He forgot about who he is. So, Bourne finally determined to find out about his identity, about who he really is. Nih orang ini jadi dalam movie ini, sepanjang film ini dia cari tahu nih, siapa diri dia, siapa saya nih. Now, he doesn't care that he can do things, even Ethan Hunt from Mission Impossible, Tom Cruise if you know, and then James Bond of Only Dreams of Doing. He just wants to know who he is. Okay? Dia cuma mau tahu siapa diri dia. Nah, last week, Pastor Z, if you watch the video, Pastor Z's sermon in Boston, we can learn about one thing. Our view of God shapes the whole course of our life. Okay? Pemandangan kita akan Tuhan, bagaimana kita melihat Tuhan, memandang Tuhan, itu menentukan jalan kehidupan kita. Apakah kita akan mengarah kepada jalan yang baik atau justru sebaliknya gitu. So our view of God shapes the whole course of our life. Now, right now, I would like to share to you another important thing that determines our life, which is how we view ourselves also shapes the whole course of our life. Bagaimana kita melihat diri kita itu juga penting mengarahkan perjalanan kita. Mengarahkan kemana kita akan pergi dan di mana kita akan berada suatu saat. So you know, as a pastor, especially also in my personal experience, I can see that the root of most problem in life is related with the issue of identity. Banyak kali ini orang bermasalah dalam kehidupannya karena mereka nggak beres istilahnya dengan masalah identitas mereka. So kayak Bourne gini ya, kejadian-kejadian, circumstances, apa yang terjadi terhadap diri kita, apa yang terjadi di sekitar kita, opini orang lain, ketakutan, kegagalan, itu membuat kita jadi terintimidasi atau insecure gitu. Yang pada akhirnya membentuk siapa diri kita, membawa kepada siapa diri kita atau di mana kita berada pada hari ini. Yes, we are product of our past, but I believe that we should not be controlled by our past. Do you believe that? Ya, kita adalah produk masa lalu membentuk kita, tapi seharusnya kita tidak hidup di masa lalu dan kita tidak dikendalikan oleh masa lalu kita. Now listen to this. A wrong understanding about our identity will lead us to make an unwise choice or even no choice that would hinder us from achieving and fulfilling God's purpose in our life. Kalau kita nggak ngerti siapa identitas kita sebenarnya, maka kita ini akan memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak bijak dalam kehidupan kita. Atau bahkan kita tidak mengambil keputusan sama sekali. Karena kita mungkin takut untuk memulai sesuatu. Takut untuk melanjutkan sesuatu. Takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Nah, saudara yang kasih Tuhan, banyak kali seperti di movie ini, like Jason Bourne in the movie, many people, including us Christians, are looking, searching, and struggling or longing to find their true identity and their meaning of life. Banyak orang nih cari nih, saya siapa ya? Tadi pagi di Boston kita nyanyi lagu I am who God says I am. Wow, that's powerful. I am who God says I am. I am not what other people says I am. I am not what my parents says about me, or maybe people that say bad things about me, but I am what God says I am. Kita adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan, bukan apa yang dikatakan oleh manusia. Itu adalah identitas kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, satu hal yang pasti ya, one thing for sure, the one that can answer our question about who am I, or who we are, including what the meaning of my life,
is no one but our Creator. Nah, kalau kita bertanya-tanya nih, aduh Tuhan siapa saya ya? Wondering identitas kita. Tujuan hidup saya apa nih? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu kecuali siapa yang menciptakan kita. Setuju ya? Karena dia adalah Tuhan yang tahu, dia menciptakan kita dengan tujuan. So, I believe that we need to go back to our origin. We need to go back to the very beginning, the reason why God created us. So the Bible says this in the book of Ephesians chapter 2 verse 10. Saya bacakan bahasa Indonesianya. Ephesians chapter 2 verse 10, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. So I'll read this then. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Now, last week I've shared to you about the word workmanship. It actually came from a Greek word poema, yang menjadi kata dalam bahasa Inggris yaitu poem atau puisi gitu ya. Berarti satu hal yang indah, something that's so beautiful. It's a masterpiece basically. It's something that's great, something that's awesome. So, we are God's workmanship, His workmanship. Now, we were created by the God who made this universe. This universe, well, it's mind-boggling. Ini kan dunia ini dengan alam semesta itu kan, waduh kayaknya luar biasa sekali gitu ya. Wah sangat luar biasa sekali. Ada bulan, bintang, galaksi, dan galaksi ada banyak dan seterusnya seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Tetapi saudara, kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga, lebih berharga daripada ciptaan-ciptaan yang lainnya. Bahkan kita lebih berharga daripada malaikat Tuhan loh. Karena Tuhan mati bukan buat malaikat, betul? Tuhan mati buat setiap kita. Jesus died for you and I. So, now let's continue and focus on this part. Created in Christ Jesus for good works. Yang saya highlight ya di depan. Created in Christ Jesus for good works. Now I have a story. This is the story of a testimony actually. Some of you have already heard this story. The story of a young boy. There was a young boy in his early age. He was diagnosed. He got a health problem in his life, and then he got seizures many times. And then finally, his doctors sentenced him that he had a brain damage because of the seizures. Jadi ini anak nih sering kejang, sering panas gitu ya. Akhirnya kayaknya otaknya bermasalah lah gitu. Saraf-sarafnya mungkin karena saking kepanasan, konslet dan sebagainya gitu. And then he got bullied many times when he was in elementary and also in junior high. Physically he was just regular and maybe even not like any other kids. He was not tall, he was skinny, he's unskilled in so many things, nothing special basically with this boy. And he used to stutter in front of people. Dia stutter, ngomongnya tuh susah. So, he grew up as a shy, introvert, melancholic type of a person. Jadi orang yang pendiam gitu ya, kayaknya jadi menutup diri seperti itu. Nah, saudara tahu, mungkin ingat siapa orangnya? Nah, orangnya ini udah besar, sekarang berdiri di depan Bapak Ibu Saudara sekarang. Oke, orangnya saya gitu. Jadi waktu kecil saya ini berjuang dengan yang namanya identitas. I was struggling with identity because of the things that I experienced in my past and the things that people did to me, the thing that people say to me, it brought me into the type of, introvert. I'm a kind of a shy guy, and I was wondering, who am I? Why am I created like this? What's the purpose of my life? So I was wondering, and I kept asking God. I continue asking God and asking God and asking God. And I asked God again and again and again. So I asked God, how's my future?
Gimana nih masa depan saya dengan kondisi saya seperti ini? Gagap, nggak bisa apa-apa begitu ya. Nggak punya juga, saya bukan orang yang kaya, biasa-biasa aja, sering dibully, seperti itu. Jadi saya ini mau jadi apa ya? Kira-kira seperti itu. And then one day God gave me this verse and spoke to me personally through this verse. Ephesians 2 verse 10. So this verse is very personal because the word of God, this truth changed my life. So as I meditate on this verse, as the Bible says that we are His workmanship, it gives me a new identity that actually I was created by the hand of God, the hand that created this universe. So there must be nothing wrong with me. Kalau saya diciptakan, dibuat oleh tangan yang membuat alam semesta ini, yang membuat dunia ini, yang menciptakan semuanya. Wah, ini luar biasa. Berarti saya ini bukan produk gagal gitu. Saudara percaya? Produk gagal apa bahasa Inggrisnya ya? Failed product. Kita semua adalah ciptaan yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Ada amin. Oke? Dan 3 kebenaran ini yang Tuhan bicara, that God is your creator. I am your creator. And then you are perfect. You are my perfect creation. Saya adalah sempurna di hadapan Tuhan, diciptakan sempurna oleh Tuhan. And then I have a good plan for you. I have a good plan for your future. God has a good plan for you and I. So God is my creator. I was created in Christ Jesus. I was created to do good works. But notice that everything starts with finding our identity in Christ. Amen. Semuanya itu berawal dari kita menemukan identitas kita di dalam Tuhan. Now let's continue. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wah, amin, puji Tuhan. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold the new has come. So, church, as followers of Christ, the Bible teaches us that our identity is in Christ Jesus. Identitas kita itu ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Identitas kita ada di dalam Tuhan kita. Iblis dia coba menipu kita. Sehingga kita menaruh atau terjebak di dalam tipuannya dan menaruh identitas kita pada tempat-tempat yang salah. Sebenarnya identitas kita itu adalah di dalam Yesus Kristus. Jadi sejak saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan menyatakan dirinya, God revealed Himself, and I became a new person. Everything changed. My life was changed. My life was different since then. The course of my life was changed the moment I found my identity in Christ. Otherwise, well, I cannot imagine what would happen to this man without Christ. Wah, saya nggak bayangin tuh. Kalau tanpa Tuhan, saya nggak ketemu Tuhan, saya tidak bertobat, tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, tidak mengenal Tuhan, saya mungkin masih seperti dulu. Jadi orang yang malu-malu, tidak bisa mulai sesuatu. Wah, di SMA saya ketemu guru, tanda kutip dinubuatin, diramal. Wah, ini anak gak akan berhasil, kamu gak akan berhasil kamu kalau bisnis. Ya, terus mau jadi apa dong Pak saya? Ya gak tahu katanya. Wah, mana iblis nambah-nambahin lagi gitu. Kalau saya tidak ketemu Tuhan, hidup saya akan berbeda. Tapi karena Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, saya bisa ada di sini. Melakukan apa yang saya lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, I realized how important it is to be firm in our identity in Christ. Because it affected us in our daily life.
One reason we are so discouraged and frustrated in our Christian life is that we forget who we are. We forget who we are, we forget that we are new creatures in Christ, and then we misplace the reality that the fact by His blood, by His cross, by His resurrection, we are new creation. Jadi kita menaruh kebenaran, kenyataannya itu di tempat lain, sehingga itu tidak kita lihat gitu. Bahwa kebenarannya apa? Kita nih orang yang diselamatkan, orang yang ditebus, orang yang lunas harganya dibayar oleh Tuhan karena Yesus mati buat kita. Tapi kita taruh di samping, kita nggak lihat. Yang kita utamakan apa yang menjadi kata orang. Oh iya, saya ini jelek ya kata dia. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Oh saya dikecewakan. Situasi saya begini, ya udah saya terima, inilah saya. Padahal sebenarnya di dalam Tuhan kita adalah manusia yang baru, ciptaan yang baru. Dan ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada amin. So, we've replaced our identity in Christ with the ideas from the world. We've defined ourselves according to what people say about us, to what maybe our parents say about us. Well, they are not a perfect person, we love them, but maybe, I don't know, maybe you one time, two times, or several times you experience that your parents say bad things about you. Or maybe your husband, or maybe your wife, or your kids, or whoever, your family, your friends say bad things about you, and then you accepted it, and it becomes your identity. Then it defines yourself. Okay, as they said that I cannot do this, well, I don't want to try this because I know I cannot do this. You receive that idea first. When people say bad things, negative things about you. And then you try to do that. And then you found yourself failed in doing that. And then even more, you believe in that truth. Which actually is not the truth. Because it is what people say about you. So we need to go back to what God says about us. I am who God says who I am. And another thing, we also define ourselves according to what we have. Kita nih melabelkan diri kita atau mendefinisikan diri kita seperti apa yang orang bilang tentang diri kita. Kalau orang bilang kamu adalah orang yang gagal, kamu nggak bisa, seringkali kita menerima ide itu. Kita masukkan dalam pikiran kita. Kita coba lakukan, ternyata oh ya benar ya saya gagal dalam hal ini seperti apa yang dia bilang. Ya udah saya memang nggak bisa. Kita terima jadi sebuah kebenaran, padahal itu bukan kebenaran. Atau berikutnya, kita melabelkan diri kita menaruh harga diri kita menaruh identitas kita dari apa yang kita miliki. Wah, kalau saya pakai pakaian merek tertentu, saya menjadi lebih berharga. Kalau saya pakai mobil tertentu, mungkin saya menjadi lebih berharga. Kalau saya tinggalnya di tempat tertentu, saya menjadi lebih berharga. Padahal semuanya itu bukan satu hal identitas yang daripada Tuhan. Identitas kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. And then for this generation, since the birth of social media, we often define ourselves according to the likes that we've received on our post on social media. Wah jadi kayaknya berharga, bagus, baik kalau ada banyak orang nge-like nih postingan kita, semakin banyak hatinya, wah 10 like, 20 like, 30 like, wah kayaknya saya ini bagus nih disenangi orang, gitu. Kalau enggak, waduh berarti apalagi nih yang mungkin kurang nih, posenya kurang miring mungkin, gitu. Bedaknya kurang tebal kali, rambutnya kurang tipis, wah celananya setrikanya kurang tajam mungkin, wah sampai tipis, sampai kayak silet disetrika gitu. Kita coba melakukan banyak hal untuk mendapatkan like daripada orang, untuk disukai orang, untuk disenangi orang. So we try to get other people's approval. Apa yang menjadi kerinduan kita. Dan semakin kita melakukan itu, semakin kita jatuh di dalamnya. Dan kita menaruh diri kita pada sebuah fondasi yang tidak kuat, yang labil. Yaitu apa kata orang. Well, saudara,
orang kalau kita lagi punya sih seneng deket dengan kita ya. Tapi kalau kita lagi nggak punya kan ya udah jauh dari kita. So I want to encourage you this afternoon. Let our identity in Christ be the driving force in every choice that we make. 2 Corinthians 5:17 again. If anyone is in Christ, he is a new creation. With Christ, your life is different. God changed our identity, not according to what the world offers us, but it is based on what Jesus did for us. Saudara tahu bahwa engkau begitu berharga. You are so precious that Jesus died on the cross for you. Jesus shed his blood, gave his life for you because you are so valuable. God himself came into this world to save us. So, let me share these 2 points this afternoon. Created in Christ Jesus. So number 1, we need to focus, we need to understand that identity comes before activity. Okay? Identity comes before activity. As the verse says that we are his workmanship, first, created in Christ Jesus, then for. Created, and then for. Created in Jesus Christ, in Christ Jesus, for good works. So we need to understand first about identity. The first thing we must understand is who we are in Christ before what we are doing for Christ. Bisa dapat? Yang perlu kita mengerti ini bahwa siapa diri kita di dalam Tuhan sebelum kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Well ya ada orang-orang yang memulai pelayanannya, mereka bisa melayani belum kenal Tuhan juga. Puji Tuhan, gak apa-apa. Tetapi yang perlu kita sadari terus menerus, semakin kuat, semakin teguh, yaitu identitas kita di dalam Tuhan. You know, as Christian, you are leaders, and as a ministry members, as a pastor, for myself, you know, we are often more drawn into what we can do for Jesus, rather than who we are in Jesus. Kita seringkali terjebak kepada apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan, bukan kepada bagaimana saya bisa lebih menjadi pribadi yang sehat di dalam Tuhan, bertumbuh secara rohani, tahu siapa diri saya sendiri di dalam Tuhan, tujuan hidup saya yang dari Tuhan. So we focus more into what we can give to the work of the ministry, forgetting the importance of being a healthy individual. Saudara, hati-hati nih. Kita bisa terjebak loh dalam pelayanan. Melakukan pelayanan, terlibat dalam pelayanan. Bahkan ada orang yang kayaknya, waduh satu pelayanan kurang gitu ya. Ya bagus juga kalau memang bisa, kenapa enggak juga ya. Ambil lebih, ambil tanggung jawab lebih. Tapi jangan sampai terjebak bahwa ada pemikiran bahwa semakin saya banyak pelayanan, saya semakin berharga. Sehingga kita lupa pertumbuhan rohani kita sendiri, kesehatan rohani kita sendiri. Dan yang paling penting, yang paling dasar adalah mengerti akan siapa diri kita di hadapan Tuhan kita. So, saya jadi keinget ada satu orang, ini joke aja ya. Mau dibilang benar, ada benarnya enggak juga sih. Jadi ada orang saya ketemu, oh iya Pak, saya nih nggak bisa pelayanan Pak. Cuma ya saya pokoknya ikut YouTube, gitu. Saya ke gereja lah. Tapi kan gereja saya lupa dia pagi apa sore gitu ya. Salah satu lah ya, biar nggak nanti pada nebak-nebak ini siapa kira-kira. Kan saya ke gereja, tapi kan boleh dong Pak gereja 2 kali. Masa kerja aja double, ke gereja nggak boleh double katanya. Oke, sampai di situ cerita saya gitu. Ada benernya enggak juga sih, kalau gereja satu aja yang pasti ya. Tertanam dalam satu rumah gitu. Tertanam dalam satu gereja lokal. Cuma lucu aja, kalau gereja kerja aja bisa double, gereja nggak bisa double.
So maksudnya kita seringkali terjebak mengambil pelayanan. Oh, saya masih punya waktu. Saya melayani lebih deh. Saya memberi, saya berkorban, which is good. Very good. Tetapi jangan sampai lupa untuk pertumbuhan, kesehatan, kerohanian kita. Dan keteguhan identitas kita di dalam Yesus Kristus. Karena kalau kita semakin melayani Tuhan, katakanlah semakin tinggi, semakin Tuhan pakai, tapi fondasi kita itu lemah, identitas kita lemah, maka kita akan mudah jatuh. Dan ketika jatuh, itu akan sakit sekali. Nah, saudara yang kasih Tuhan, banyak orang, kalau kita lihat, mereka pintar, mereka skillful, mereka luar biasa. Tetapi mereka ini jatuh dan gagal. We've seen so many people, they are smart and skillful people, involved in the ministry, or even in their daily life, but they fell and then they failed. Mereka jatuh, mereka gagal, because of some reasons. Number one, it might be pride. They see ministry, for example, as an achievement. Their significance is determined by their work in front of people. So, the more they can perform in front of people, in different type of performance or ministry, so the more they can be seen, the more significant and meaningful they will feel. Orang salah nih. Jadi semakin mereka bisa tampil di depan orang banyak, kayaknya wah melayani Tuhan. Wah kayaknya udah terkenal deh orang ini. Melayani Tuhan, semakin kelihatan sama orang, dia merasa semakin penting gitu. Dia merasa semakin berharga. Itu yang namanya kesombongan, hati-hati. Mereka menikmati pujian yang daripada orang lain. Dan pada akhirnya tanpa sadar mereka ingin lagi gitu, ingin dipuji orang. So they enjoy being praised by other people and craving for more. And finally ministry has become their identity. Be careful. Don't put your identity even on ministry. You are precious, you are valuable, not because of your ministry. Not because of the type of your ministry. Kita berharga nih bukan karena pelayanan yang kita lakukan. Wah saya khotbah, saya yang paling berharga dong, khotbah. Yang asyir, enggak lah. Salah tuh. Betul gak? Dulu kan kalau gereja-gereja dulu ya ada oknum gereja kali, oknum pastor mungkin. Ya kayaknya pelayanan itu kayak ada jenjangnya, ada tingkatnya gitu. Pelayanan jadi berdasarkan jenjang. Kayaknya kalau baru masuk gereja, if you want to join the ministry, you better start with usher or arranging the chair, picking up the trash. And if you are faithful, then you can become the assistant of the Sunday school teacher, for example. Jadi usher dulu lah pelayanan, baru mulai kan ya belajar melayani orang, biar ketahuan, dicuekin orang gimana, gitu ya, dimarahin orang gimana. Usher ada amin, usher. Gitu. Atau angkatin sampah dulu, baru diangkat, ntar orang buang sembarangan, kan kerasa tuh kayaknya sakitnya gitu ya. Kalau setia, bolehlah nanti jadi pendamping daripada guru sekolah minggu. Kalau udah setia, bagus, bolehlah nanti jadi guru sekolah minggu. Itu pun dengan pengawasan, tetap with the supervisor. Nanti setelah itu bolehlah kalau suaranya oke, ya coba-coba jadi singer. Nanti baru naik jadi worship leader. Itu kalau setia dalam 6 bulan minimal misalnya. Dan seterusnya. Belum belajar, nanti suatu saat mungkin kalau bisa khotbah. Jadi pelayanan tuh karena berjenjang. Nah saudara, pelayanan di gereja ini, dan saya percaya apa yang firman Tuhan katakan, itu bukan berdasarkan jenjang. Tetapi berdasarkan apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang menjadi isi hati kita, apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Ada satu hal yang saya belajar, kalau di sini kan orang kalau mau cari, orang iklan, dia punya bisnis misalnya, construction misalnya, atau cleaning, or plumbing for example. Suka lihat nggak? Mereka suka tulis begini, no job too big or too small. Betul ya? Jadi mereka mau lakukan, nggak harus proyeknya gede, yang kecil juga kita lakukan kok. Actually it's the same thing in the ministry. No ministry is too big or too small for God. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan itu berharga.
Tapi kalau engkau tidak secure in your identity, engkau menjadikan pelayanan itu satu hal yang dikejar. Wah, saya kayaknya pastor udah dari tahun 1995 ini terus ya, nggak pernah saya kok ditaruh di depan. Iya, kalau suara jelek mah maaf. Saya juga nggak berani nyanyi nanti pada kabur semua gitu kali. Because it's not my calling. Saya nggak bisa nyanyi gitu. Kok kayaknya, aduh Tuhan, kenapa saya nggak dilahirkan bisa nyanyi ya? Main musik gitar aja nggak bisa. Lihat Sofia main keyboard kayaknya kan, wah yang main drum bisa begitu ya, jari gimana ngontrolnya ini? Pusing gitu. Unyil sih bisa. Nah, ini bisa begini. Coba ada yang pernah berpikir gitu nggak? Bisa nyanyi gitu, bisa begitu segala macam. Well, tapi ya bukan panggilannya. Saya nggak akan kejar tuh. Saya nggak akan kecewa dari dulu. Ya karena emang nggak bisa anyway. Maksudnya ya bukan panggilan saya di sana. Gitu. Kalau memang engkau mempersiapkan tempat ini, wah itu luar biasa. Engkau melakukan di mana kita semua bisa beribadah dengan baik. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan di hadapan Tuhan. But the thing is, we need to be firm in our identity, and that before we do something, or we are doing our activity. Identity comes before activity. Can you understand this? Bisa ngerti ya? Identitas itu lebih penting atau harus menjadi yang pertama sebelum kita melakukan sesuatu. Nah, banyak orang gagal pertama kayak pride tadi misalnya. Karena kesombongan, karena jebakan daripada bahwa pelayanan itu lebih berharga. Atau orang gagal, orang jatuh dalam kehidupannya, bahkan bukan di dalam kehidupan gereja, tapi di dalam kehidupan sehari-hari, di marketplace, di dalam pekerjaan, karena motifnya salah seringkali. Motifnya dia berusaha untuk naik dengan menghalalkan segala cara. Atau kehidupan dia berusaha menyenangkan orang lain. Untuk saya dapat merasa berharga atau dapat dihargai, saya perlu menyenangkan semua orang. Wah, itu hal yang paling salah dalam kehidupan seseorang. So seeking approval, seeking appreciation, and then craving finally for appreciation, for approval. Apa aja yang orang minta kita lakukan. Kita ikut nih. Bahkan sampai bisa terjadi hal yang salah yang diminta oleh orang lain, tapi karena kita mau masuk, mau dihargai, mau naik, kita lakukan. Padahal itu salah. Kenapa? Karena masalah identitas tadi. Kita merasa lebih rendah atau kita takut ditolak misalnya, atau kita takut tidak naik kalau kita tidak mengikuti permintaan orang misalnya, atau kita tidak menyenangkan orang. Atau ada orang yang gagal, yang jatuh karena misalnya mereka didisiplin, mereka dikecewakan, mereka ditegur misalnya. Wah, apakah di pelayanan ataupun di dalam dunia pekerjaan. Wah, mereka pikir bahwa saya ini jelek nih. Wah, padahal sebenarnya, kalau memang kita salah berarti kita mungkin harus belajar lebih lagi. Kita mesti memperlengkapi diri kita lebih lagi. Tapi karena dikecewakan, orang bisa berhenti. Orang kira berhenti melakukan sesuatu. Orang karena kecewa sama orang nggak mau ketemu sama orang itu. Mereka bahkan bisa pindah kota. Mereka bisa pindah gereja. Wah, ini common nih, banyak. Mereka pindah perusahaan, ada yang pindah, benar-benar pindah negara bagian, mungkin pindah negara. Kecewa sama orang atau juga bisa kecewa dengan keadaan. Karena, wah ini Tri-City didn't treat me well, move to New York City, maybe a big city. I can have a better future. Ternyata dikecewakan lagi, pindah lagi. Akhirnya hidupnya ditentukan oleh situasi, oleh apa yang terjadi. Life is finally determined by situation, by circumstances, or by other people. But if you know your identity in Christ Jesus, then I believe you will have a free life, freedom in Christ. Kebebasan di dalam kasih anugerah yang daripada Tuhan. So let me say this to you. You need to know that you are not your former self. You are not defined by your former sins or your present ones. The world may define you as a failure, as a criminal, maybe, but you are not defined by your ethnicity even. We need to realize that. You don't find long-lasting and enduring significance in your accomplishment, in your intelligence,
and or appearance. Kita nih mendapatkan signifikan kita nih bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena pencapaian kita, bukan karena penampilan kita. Sekali lagi, engkau tetap berharga. Siapapun dirimu, apapun yang engkau pakai, apapun yang engkau kerjakan. Karena Yesus mati buat kita, bukan karena pakaian kita. Jadi kita tidak perlu, wah sepertinya kalau saya memakai merek-merek tertentu seperti tadi, saya baru berharga di hadapan orang. Hah? Udah cukup berharga kok. Mau pakai apa aja juga berharga di hadapan Tuhan. Dan itu adalah cukup buat kita. Because God loves us so much. And that's more than enough. So, Galatia pasal yang ketiga, Galatians chapter 3, 28, 29. Firman Tuhan katakan seperti ini. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, saudara lihat bahwa di dalam Tuhan kita ini sama berharganya di mata Tuhan. Ada amin. Bukan berarti kita berasal dari daerah tertentu loh. Hati-hati loh. Oh saya lebih berharga karena saya dari daerah sini loh. Oh saya lebih berharga karena darah saya biru. Oh ya, darah saya merah kok, biasa aja gitu ya. Mungkin ada yang hijau, ada yang ungu kali. Oh karena saya berasal dari keluarga tertentu, kalangan tertentu. Wah kayaknya jalannya jadi lebih naik dagunya gitu. Padahal sama. Di mata Tuhan kita sama, ada amin. Intinya bahwa kita berharga bukan karena asal-usul kita. Itu kita sebenarnya berbicara dua hal yang berbeda. Kita ya dikasih keunikan dalam diri kita. Tapi harga diri kita, identitas kita itu bukan karena kita berasal dari mana. Tetapi karena siapa yang memberikan kehidupannya untuk kita. Yaitu ada Tuhan Yesus yang mati buat kita. Membuat kita begitu berharga. Saudara yang kasih Tuhan, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. So, it's very powerful. The Bible says that but you were washed from your sins. You were sanctified. You were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So apapun yang orang mau katakan tentang kita, kita adalah orang yang dibenarkan. Kita adalah orang yang disucikan. Ada amin. Kita adalah orang yang ditebus oleh Tuhan. Itu yang membuat kita berharga. Wah, saya bayangkan kalau kita mengerti akan hal ini. If we really understand about this truth, live in this truth, believe in this truth, well, I believe that your life will be different. Your action, your relation with other people will be different. You don't have to be insecure, to be a shy person. Well, you will be maximized with everything, all the potentials, the gifts and talents that God has already invested in your life. So listen to this. You are defined by the blood of Jesus by being in Jesus Christ. So that's a good place to say amen. So we find eternal value, we find our meaning, our worth and hope in who Jesus says we are in Him. Our eternal value, our meaning, our word, again, our hope lies in Jesus. In what He says, who we are in Him. Rasa berharga kita, harga diri kita, identitas kita itu ada di dalam pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nah, yang poin yang terakhir, yaitu born again. Let's go back to born again. Firman Tuhan katakan, 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah dan hidup yang kekal. For you have been born again. If you are in Christ Jesus,
If you receive Jesus in your life as your Savior, as your King, then you've been born again. You are a new creation. 2 Corinthians 5:17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. So if anyone is in Christ, he is a new creation. Would you believe in this truth? Would you live in this truth? Would you open your heart, open your life for Christ Jesus? And then He will restore your life. He will heal your life. He will heal your wounds. And He will make you something new. You will be given a new identity. So, church, this is not just a good sentence, a good words, a good quote, but this is the fact, the truth, the powerful words of God that can change your life today as you believe in it. So believe in it. Love them, love the words, live them, live the words. Let them be more than just Bible knowledge. Bukan hanya pengetahuan, tapi kita hidupi firman Tuhan. Kita percaya sepenuhnya, teguh di dalamnya, dan kita berjalan di dalamnya. Seperti yang Efesus 2 tadi katakan, bahwa kita created in Jesus Christ for good works, and He wants us to live in it, to walk in it. So let the words, let them be a shield of faith to extinguish all the awful, deceitful warheads of the evil one. Know yourself hidden in Christ, raised from the dead and made into something new. Jadi biarkan firman Tuhan ini menjadi satu pelindung dari diri kita, di hadapan kita, yang melindungi kita dari istilahnya warheads. Ini torpedo yang daripada iblis, panah-panah iblis yang menipu diri kita bahwa engkau tidak berharga dan seterusnya. Tapi kita perlu mengetahui diri kita bahwa kita ini tersembunyi di balik kekuatan kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan yang mati di kayu salib dan dibangkitkan. Ada kuasa yang bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Di mana ketika kita berada di dalam Kristus Yesus, kita menjadi manusia yang baru. So, realizing who you are in Christ, knowing and understanding your identity in Christ is the beginning of a journey to a meaningful and fulfilling life. So let's anchor our identity in Christ. Anchor our life in Christ, in the truth of the Word of God. Saudara, waktu kita sadar betul ya, siapa diri kita di hadapan Tuhan. Waktu kita tahu, dan bukan hanya tahu sebagai informasi, tapi kita mengerti betul tentang identitas kita di dalam Tuhan, maka itu akan menjadi titik awal daripada sebuah perjalanan kehidupan yang penuh dengan arti, yang maksimal, yang menggenapi kehendak Tuhan. So, mari kita boleh taruh kehidupan kita, teguhkan kehidupan kita, identitas kita di dalam Kristus Yesus. Kita taruh hidup kita, berikan semuanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Believing God's best. Believe and live. Believe in the truth of the words of God. And live the truth. Percaya kepada kebenaran firman Tuhan, terima firman Tuhan, dan hidup di dalam firman Tuhan. Maka engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Let's pray. Let's pray. Mari kita boleh renungkan sejenak. Biarkan Roh Kudus bekerja, biar kita nggak terburu-buru, tapi kita boleh izinkan Roh Tuhan untuk menerangkan lebih lagi, menjamah diri kita lebih lagi. Biarkan firman Tuhan boleh melayani kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau yang boleh menjamah setiap anak-anak-Mu di tempat ini.
touch your people, oh God, heal your people right now, oh God. Let the word minister into our life. Let the Holy Spirit speak even more into our life. I pray that everyone in this place, in this room, will be healed in Jesus' name. So as I pray, God reminded me, there are some people that really struggling in their life with their identity. It might be because of someone devalue themselves, say bad things about himself or about herself, or about circumstances and situations that has happened in the past. It become who you are right now. But know this truth, that in Christ Jesus you are a new creation. All you have to do is to give your life to God. Surrender your life to God and say to God that, God, I need you. I need your words. I need your healing. I need you to help me, to take me out of this valley, oh God. Father, I pray this afternoon that you will heal your people, that you will touch your people. You will replace the identity that the world has put in their life. And I pray that the truth of the words of God will penetrate deep down in their heart, so they can become a new person and they can live with in the freedom that God has already provided. Lord, I just pray this afternoon, let the word be sealed in Jesus' name. It will be planted deep inside our heart, each of one of us in this room, and let your words be the driving force that will lead us, guide us in the journey of life that we experience every day, and every day, oh God. Thank you, Lord. The Holy Spirit will continue to minister unto you. And let's continue to give our life, to surrender our life to God. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Hallelujah. Amen. Amen. Let us stand together, church, as we sing this song again.